Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera guys. So welcome back to this channel. Okay, so for today's session, it would be a very quick session sebab hari ni malam ni lah saya cuma nak discuss satu soalan saja daripada your tutorial 12A guys. Tutorial 12A. Okay, question number 3. So, without further ado, let's start with this session now. Right. Okay, guys, for question number 3, actually, this is still a question which is related to nomenclature of alkenes. But for this question, actually, what you guys need to do is, let's look at the question itself. Right, question number 3. Draw the structural formula for each of the following compounds. Okay, so here you were given 3 compounds. Let's start with the first compound here. Okay, 1 bromo, 5 chloro, 3 ethyl, 3 methyl pentane. Wow. If you look at the name, satu nama yang sangat panjang. Tapi guys, jangan risau. Okay, so kita bertenang dulu. Whenever you were given a name like this, okay, kalau dan soalan minta you lukis, okay, yang pertama, the first thing that you need to do is relax guys. Jangan panik dulu. Okay, so actually kalau you all nak tahulah, personally, apa yang saya nampak, when kita diberi structure dan kita kena namakan, actually adalah lebih susah daripada you were given the name dan you draw. Saya rasa melukis lebih senang daripada nak menulis nama lah. Okay, jadi kalau soalan yang macam ni, so first thing guys that you need to do is kita look for the parent name first. Kita cari for this compound, apa dia punya parent. So in this case, the parent name is pentane guys. So ini dia punya parent. Okay, so once we have identified this parent name, and then apa you all akan buat, kita draw lah, kita draw. Okay, so di sini ada 3 possible ways lah untuk you nak draw the structure. Maybe for those yang belum lagi expert, you boleh guna expanded. Ataupun kalau you dah rasa okay sikit, you boleh guna condensed structure. Ataupun kalau you rasa nak lukis dengan lebih mudah dan lebih cepat, kita akan gunakan skeletal structure. Cuma the problem with skeletal structure ni, kalau you rasa you tak yakin, you jangan gunalah. Sebab apa? Takut nanti bila you buat zigzag tu, dia akan berlaku sama ada terkurang carbon atoms ataupun you akan terlebih carbon atoms. Tapi tak apa, untuk soalan ni saya akan tunjukkan dua-dua lah. So first saya akan start dengan kita buat gunakan condensed structure dulu. Right, so kalau kita ada pentane guys, so pentane how many carbon atoms? 5 kan? 5, right? So 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so for pentane, there are 5 carbon atoms in the structure. Okay, and then barulah kita identify pula the position of all the substituents yang kita katakan bonded to this pentane. Okay guys, so katakanlah let's say kita nomborkan so this is carbon number 1, ini carbon number 2, okay, carbon number 3, carbon number 4, carbon number 5. Okay, actually for numbering, dia tak kisah pun kalau you all nak start from the left atau you nak start from the right, it doesn't matter. Okay, either way boleh. Dua-dua boleh. Okay, so kalau ini carbon number 1 dan dekat sini kita tahu pada carbon number 1 ada apa? Ada 1 bromo. Okay, saya change the color dulu untuk kita nak tengok perbezaan Right, jadi dekat sini pada carbon number 1 guys, ada 1 bromo here. Okay, and then what else? Carbon number 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. There is chloro kat sini. And then you ada 3 ethyl, 3 methyl. Nampak? Kita ada 2 different substituents, but both of these substituents bonded to the same carbon, which is carbon number 3 guys. Jadi maksudnya pada carbon number 3 ni akan ada 2 branches lah. Okay, kita akan ada ethyl. Katalah kita letak ethyl sebelah atas dan kita ada methyl dekat bawah. Okey, nampak tak?
So right now kita dah draw dia punya ni baru carbon skeleton tau. Jadi you all jangan tinggalkan jawapan tu macam ni. Sebab ini adalah carbon skeleton. Kita kena tunjukkan the full structure. Jadi apa kita akan buat seterusnya? Kita akan lengkapkan dengan hydrogen atoms guys. Jadi kita lengkapkanlah. Jadi kalau methyl CH3 kan. Okay, and then ethyl kita ada CH2, CH3. And then jangan lupa lah kita lengkapkan juga untuk kita punya carbon skeleton ni untuk pentane. Okay guys untuk pentane. Okay. So here C dah bonded dengan Br, dia dah bonded dengan C kan. Jadi tinggal berapa lagi remaining? Ada 2 lagi bondings, right? So dia akan menjadi CH2 here. Okay, so ini pun sama CH2. Okay guys, this carbon. Ada tak H akan bonded to this carbon guys? Tak ada jangan you cakap ada pula. Sebab apa? Sebab carbon ni dah buat berapa bonding? 1, 2, 3, 4. Dia dah buat 4 bondings. Dah maksimum dah guys. Jadi maksudnya jangan you letak pula ada tiba-tiba ada H pula kat sini. Tak boleh, salah. Jadi this carbon dah actually is a quaternary carbon kan. Jadi bila quaternary carbon ni dia takkan ada H lagi. Right. And then for this carbon number 4 here kita ada CH2 and here you akan ada CH2 guys. Okay, so inilah dia basically kalau you draw this structure dalam bentuk condense. Right, okay, mungkin ada some yang nak tengok juga kan. What if kalau kita draw the same compound tetapi menggunakan skeletal structure? Okay, remember when we want to draw a skeletal structure guys. Okay, skeletal structure ni kan dia satu structure yang simple kan, yang mudah. Apa yang you buat, kita just buat zigzagging je kan. Dari mana ikatan antara carbon tu kita tak tunjukkan kan. Kita akan buat di mana you akan ada line sahaja. Okay, jadi apa kita akan buat? So first kita tengok dulu kita punya compound ini. Dia ada 5 carbon atoms kan, pentane. So pentane kita akan draw macam mana. Okay, ni tak kisahlah you nak start daripada atas, you nak start daripada bawah, dua-dua boleh guys tak ada masalah. So katalah saya start from the bottom jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Remember at the end of the line ataupun at the end of each line ni, kalau you tak tulis apa-apa, menunjukkan here adalah carbon. Begitu juga dengan kita katakan di mana two lines bertemu ataupun intersect lah, ataupun kita katakan dia bertemu kat sini. Okay. when these two lines meet, so itulah juga mewakili satu carbon kat sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 guys. Okay, and then kita ada apa? Katalah ini carbon number 1 here is carbon number 1. So pada carbon number 1 ada apa guys? Ada bromo. Okay, ada bromine. So apa you buat? Okay, lukis macam ni, bromine. Okay, and then pada this carbon number 1, 2, 3, 4, 5 here ada satu kloro kat sini guys. Okay. Sekarang ni kita pergi pula pada these two alkyl. Macam mana kita nak draw kan these two alkyl groups. Okay, jadi ini pada carbon number 3 kan. Jadi 1, 2, 3. Jadi maksudnya dekat carbon number 3 here akan ada 2 branches. Okay, akan ada 2 branches guys. So the first branch represent methyl here. Jadi methyl, inilah. Katalah ini methyl Okay, katalah ini adalah ethyl. Dan kita tahu ethyl consists of 2 carbon atoms. So kita akan draw like this guys. Okay, so basically inilah dia yang dikatakan the skeletal structure for this compound. Okay, nampak tak? It is easy. Kalau you dah expert, okay lah. Cuma yang saya risau ini kelas. Bila you buat zigzagging ni, kita takut ada yang terlebih ataupun yang terkurang lah. So that's why the best way is whenever you want to use this skeletal structure, selepas dah lukis, always check for the number of carbon atom. Bukan carbon atom sajalah, termasuk juga dengan atom-atom lain. Pastikan cukup dan juga betul dan tidak terlebih ataupun terkurang lah. Okay guys, so that is question 3A. So kita move on to the next question number 3B. Okay, so in 3B, so what do we have here pula? Kita ada the next compound Kita ada 5. How you pronounce this?
5 secondary butyl guys, 5 secondary butyl, 2,4-dimethyl-nonane. You ada nonane Kalau dalam BM kita sebut nonana lah. Nonana, nonana, bukan nyonya, nonana, nonane. Right, kita ada 5 secondary butyl, 2,4-dimethyl-nonane. Okay, so since kita ada nonane guys, so biasanya kalau alkane itu bilangan karbon dia sangat banyak, saya rasa lebih baik kita gunakan skeletal sebab kalau skeletal ni lebih senang you nak lukis. Tapi kalau you rasa tak sure, macam saya dah mention tadi lah, okay, gunakan condense ataupun expanded. Jadi untuk this compound here, I'm going to use the skeletal structure. Sebab you dah banyak kali familiar dengan condense dan expanded kan. Jadi kita gunakan soalan ini untuk kita nak cuba belajar berkaitan skeletal, how to draw skeletal structure. Okay, nonane guys. So nonane has how many carbon atoms? 9 kan? 9. Jadi bila 9, okay, tadi kita start daripada bawah, sekarang kita start daripada atas pula. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Sekejap saya punya drawing ni terlari pula. Tak apa, saya lukis sekali lagi. Okay, sekejap. Okay guys, kita tengok sekali lagi soalan ni. Okay. Sebab lukis atas ni dia terlari sikit. Okay, jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Ni saya dah bagi tahu awal-awal tadi kan. Maksudnya bila you draw menggunakan skeletal structure ni, always check for the number of carbon atom. So nonane pastikan ada 9 carbon atom. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 guys. So ni adalah nonane. Okay, dan kita tengok dekat sini kita ada 5 secondary butyl, 2,4-dimethyl-nonane. Jadi kita ada berapa substituents here? Yes, kita ada 3 substituents. First kita ada secondary butyl pada carbon number 5, and then pada carbon number 2 and carbon number 4 there are 2 methyl, substituent methyl. Okay, jadi untuk methyl tak ada masalah, senang saja kalau kita tengok carbon number 2 mana? Kata kita start from the left. So ini carbon number 2 kan? Jadi you buat satu carbon number 2, 1, 2, 3, 4. Nampak? See? So ini represent methyl. Okay, 2, 4, 1, 2, 3, 4. 2, 4 dimethyl. And then kita ada secondary butyl guys, pada carbon number 5. Pada carbon number 5, so here is carbon number 5. Cuma macam mana kita nak lukis secondary butyl ni dalam bentuk skeletal? Okay, kalau dalam bentuk condense, so let's say ini adalah the parent chain kan. So kalau secondary butyl, kita tahu butyl ni ada berapa carbon? 4 carbon atoms. So kalau secondary butyl, macam mana rupa dia? Kita ada secondary carbon of the butyl tu, itu yang akan bonded to the parent chain. Nampak tak ini? So this carbon, ini kan kalau you tengok sebelah kiri dan sebelah kanan, so ini actually adalah secondary carbon untuk this alkyl. So, sebab tu dia dapat nama secondary butyl guys. Jadi maksudnya this secondary carbon is bonded to the parent chain. Okay, jadi dalam case ini kenapa dia butyl? Butyl because this alkyl group here ada 1, 2, 3, 4 carbon atoms. Cuma the way this butyl is bonded to the parent chain adalah di antara parent chain itu dengan secondary carbon of the butyl. So that's why dapat nama 5 secondary butyl. Cuma macam mana kita nak lukiskan ini dalam bentuk skeletal structure? Jadi sekarang kita tahu kan, kat mana tadi? Kat carbon number 5 So here 1, 2, 3, 4, 5. Jadi apa you buat? Kita naikkan dia ke atas like this. Okay, kita tahu ini secondary carbon kan? Okay, jadi dekat sini dia akan ada 1. Nampak tak? Ini 1, 1, 2, 3. 3, 4 like this guys. So inilah dia yang dikatakan secondary butyl 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, so inilah cuma saya punya drawing ni nampak buruk sikit lah. Tak apa, you all saya
lebih cantik kot. Okay, sebab ini saya menggunakan drawing pad kat sini, dia agak ni sikit. Okay guys, jadi inilah dia basically macam mana yang dikatakan the skeletal structure. Tapi sebenarnya kalau you all tak yakin dengan skeletal structure ini, jangan risau, boleh guna condense, you boleh guna expanded. Tapi saya rasa lebih baik guna condense lah, sebab expanded ni kadang nampak terlalu serabut sangat, sebab kita expand everything kan, nothing to hide kan, semua kita tunjukkan kan, even bonding antara C dengan H pun kita tunjukkan dalam expanded structure. Okay guys, last question of the day. Soalan yang terakhir, kita ada 1,1-dichloro 3-methyl cyclohexane. Jadi parent dia adalah cyclohexane guys, cyclohexane. Jadi kalau kita draw cyclohexane adalah 6-membered, carbon yang ada 6, ringnya ada 6 carbon atom like this kan, cyclohexane. And then let's say dekat atas ni here adalah carbon number 1, so you ada 1,1-dichloro, jadi 1,1-dichloro. Dah ada isyak guys, so saya kena cepat sikit. 1,1-dichloro, 1, 2, 3, 3-methyl like this. Okay, so saya kena stop kat sini, kita ada masa waktu isyak ni. So that's all guys untuk kita punya lesson hari ni. Cepat saja, saya tak nak cerita panjang sebab saya just nak fokus pada this question saja. Okay, so see you again in the next lesson. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night.